ପାଳ ବାଟରେ ଆଇଲାକୁ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟିଆ ସାପଟେ ସେଟା ମରିକି ପଡ଼ିଯାଏ ମା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6ଟା ହବ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ସୁପ୍ ଆସିଗଲା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ବିନୋଦ ବିହାରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହୋଇ ପବନ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କୌଶଳ କରି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ ଆମର এই সময় ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଧନୁପାଲି, ଆମର ଭୂତାପଡ଼ା ଛକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଧନୁପାଲି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। କେବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ମାନେ ମେଘ ଆସିଥିଲାଣି, ସେଇଟା ପୁଣି କମିଗଲା ମେଘ। ଧୂଳି ପତ୍ର ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଆଣିଛି ସବୁଆଡ଼େ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଆମର ରାସ୍ତାରେ। ଆମର ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ହେଇଥିଲା। ତ ଠାକୁର ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ଛକର। ଆଉ ଦାଦା କେନ୍ତା ଅଛ? ଆଉ ଆମର ଟିଫିନ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛ, ବରାର ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ହଁ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଖାଇଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ? ହଉ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଆମର ଭୂତାପଡ଼ା ଛକ ପାଖରେ ଆମର ଭାଇ ଗୋଟେ ଟିଫିନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି। ତାଙ୍କର ବରା ରେଟ୍ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟା ଖାଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏଠିକି ଆସ, ଖାଇକିରି ଯାଅ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବ। ସେ ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଫିନ୍ ଖାଇନୁ, ପଚାରିକି ରେଟ୍ଟା ପଚାରିକି ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଆଗ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ସେଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ମାର୍କେଟଟା। ଆଉ ପାଳ ବାଟରେ ଆଇଲାକୁ ଗୋଟେ ଅଜଗର ସାପଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଛୋଟିଆ ସାପଟେ ସେଟା ମରିକି ପଡ଼ିଯାଏ ମାରିଦିଆ ହାତ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ। ଆଉ ଚମକି ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଡରି ଦେଇଥିଲି ପୁରା। ତମେ ମୁଁ ଯା ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଆଉ କଣ ହେଲେ କି ସାପଟା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଟା କି ଦେଖିଲେ। এটা ଜେଲ୍, ତାର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଛକ ଜେଲ୍ ଛକ ବୋଲି ଅଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜେଲ୍ ଅଛି ଏଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅଫିସ୍ ବହୁତ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ସେଇ ଅଫିସ୍ କ'ଣ କାମ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିପାରୁନି। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଲ୍ କାନ୍ଥରେ କେମିତି କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଫଟୋ ଚିତ୍ର କରିଛି ଦେଖ ସମ୍ବଲପୁରର। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେଜାଣି? ଓ ବାବୁ, ଏଇଟା ଫଟୋଟେ ଲେଖା ଉଠେଇବା ଯିବା ଆଡ଼ୁ, କ'ଣ କହୁଛ? ଦେଖ, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମୋର ଫଟୋ ଉଠାଯିବ, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଦେଖିବି, ଫଟୋଟା ଦେବି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଦେଖ, ଫଟୋ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଭାଇ। ଏଠି କିଏ ଜଣେ ହଗି ଦେଇଛି ଶଳା ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏଇ ଅସୁବିଧା। ଫଟୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ତା ତଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଥିବ କିଏ, ହଗି ଦେଇଥିବ କିଏ। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଟା କେବେ ଯାଏନି। ମାନେ ଯୋଉଟା ଭଲ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିବେ ଜାଗା, ଯୋଉଟେ ସେଇଠି ହଗିଦେବେ, ହଗି ମୁତି ଦେବେ। ପୁଣି ଦିନରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁତିବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ତମେ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖଉଛି, ବହୁତ 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 ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଫିଦା ହେଇଯିବ। ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ଫଟୋ ଯିଏ କହିବ ନାଇଁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିଉଟା। ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖ, ଉପରେ ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 6ଟା ହବ, ମାନେ 5:56 ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଭିଉଟା। ଜେଲ୍ ଛକ ଏବେ ଆସିବ ଆମର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବୁଲିଦେବେ, ଆସ ସମ୍ବଲପୁର। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା। ମୁଁ ତ ନିହାତି ଯାଏ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଚାଲି। ଗାଡ଼ି ମଟର ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଛି। ଏ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖୁନ, ଏଇଟା ତମ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହଉ ବଡ଼ ଫଟୋ। ଏଇଟା ସବୁ ଆର୍ଟ କରାହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫଟୋଟା। କ'ଣ କୁହ? ଫଟୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କୁହ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫଟୋଟା?
जो आर्ट माने करी रे किन लागु तुमको यह फोटो गुड़ा मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान गुप्ता तरफ बनाई माने तुम भी एटा जान जो नहीं तो बढ़िया लगुची फोटो ओढ़े आदिवासी लोकंर छुआ मानकर हाँ माँ मानकर बापा मानकर बनाई आमर हूँ जेल छक ए पहुँची गलुणी आम एपटे गले आमर पड़ो सेपटे सीधा गले राइट को पड़ो समलेश्वरी मंदिर सेपटे आमर रिंग रोड एपटे गले आमर लेफ्ट पटे गले धनुपाली ट्राफिक चौक ना धनुपाली ट्राफिक चौक से आड़े आमर बाईपास रोड सेपटे अच्छी तो यहाँ हाईकोर्ट जेल छक सिविल कोर्ट सब सेपटे बढ़िया लगुच आउ माने व्यू पूरा अलग प्रकार अच्छे संबलपुर सिटी नेचर सिटी सॉरी नेचुरल द ब्यूटी इन द सिटी और बहुत इंग्लिश में जानी मोर यदि किसी गलती हो जाता मत भूल भाव बुझबनी क्षमा करदेव तो चलो जेल छक पहुँची गले बर्तमान एमती कौन लगुच टे कह देखु रिंग रोड को रास्ता एपटे गले टिफिन बहुत टिफिन दुकान मान लगे बहुत खाଇବା मिल से फास्ट फूड चलते देखा यहाँ हूँ आमर टिफिन टिफिन स्टॉल मान लगी चलते देखा आग को सबू सबू गोटे गोटे अच्छे एवं टे भिड़ नुहे आउ संध्या गले बहुत भिड़ भिड़ हम ना कि ये सब प्रकार फास्ट फूड टिफिन मिलूँ है तो जदि किए खाया चाहो ये आस बढ़िया फास्ट फूड ऑल ऑल सब किसी फास्ट फूड मिलूँ सूप पीवा कि तो एमती अच्छे सब व्यू पछाड़ लाइटिंग अच्छी बढ़िया लगे देखिपारे कि सीरियल बाय सीरियल आम दुकान मान लगी जाइए सब बहुत बढ़िया लाइटिंग अच्छी भी जगटा हूँ जेल छक पाखे आम संबलपुर धनुपाली जेल छक पाखे जगटा ये सब प्रकार टिफिन मिलूँ आसतु ये खातु बढ़िया लगुच सीनारी भावुए मैंने खाली बुलूती किसी खाऊना कि मत कौन सूप आए मोर कि पेटर भोक ना मुझे कहीं गोटे खर्च करी से पीऊनी है किसी बाध्य करी कि खर्च करूँ खर्च करना गोटे पेट पूरे देखा कौन खाଇବା खाईदेबू ना आम डिसाइड कलु टे सूप पीदेबू जीवु तो आम ये आसलु सूप पीवाई ये भाई दुकान को ए बाबू महापुरुष कहले सूप पिया मोर तो इंटरेस्ट नहीं केंद कौन लगे मुझे जानी बोल सूप एक नंबर है लिस्ट एक नंबर लिस्ट माने जो पीवार दिन सब हां सूप एक नंबर है ठीक है चलो सेवा टेस्ट करबा फर्स्ट टाइम आगु पे पीने पैसा नहीं बोली भाव पीने आगु चाट को लास्ट टाइम भी सूप को फर्स्ट टाइम हां ठीक है चलो थोड़ा ठंडा ही जे मो गाड़ी फस जाउजी बाप तो फाइनली हमर सूप आसीगला खाओ केन लागु देखे टेस्ट करी हाँ भल हो बढ़िया लगे चलो टेस्ट करी आमर सूप पिया सरीगला बर्तमान आम बाहर तार जहाँ देखली बहुत भल तो इन सब व्यू चलो जा स्थान को आइसक्रीम भी कौन आम सब तो पीलु टे खटा स्टोर वाला खटा था जहाँ हूँ ये तो चलो 50 टका देगी गोटे थोड़े पीलु हाफ हाफ कर गोटे विभाग करदेलु चलो यहाँ हूँ आम जेल छक जमी कहती आपने देखी जेल छक एपटे आम धनुपाली ट्राफिक जोड़े फास्ट आम संबलपुर अनुगुण रोड एपटे बर्तमान आम पलि आसलु बुलिकी तो यही भिडियो जदि किसी नुआ नुआ तो भिडियो बनाऊँगी जदि किसी भूल भाल कमेंट मत जनइबे ताजे नेक्स्ट टाइम भिडियोटा कले मुझे भलसे कहबी आउ भूल भी किसी क्षमा करें कि
वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को भूलबेनी। रोची देखा पुणी आ गोटे वीडियो रे। गुड नाइट, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ, जय मां समलेई।